সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই লাইভলৈ। আজিতো এতিয়া এই ভিডিঅ'টো দুটা ফৰ্মেটত বনাইছো। এটা হৈছে যিটো লং ফৰ্মেট, যিটো ভাৰ্টিকেল ফৰ্মেট, আৰু এটা হৈছে হৰাইজণ্টেল। এতিয়া আপোনাক কোনটো ভাল লাগে সেইটো ৰূপতে চাওঁ বুলি ক'ব পাৰিব। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ ছেটআপটো অলপ চেঞ্জ কৰিছো। আজিতো এতিয়ালৈকেতো এনেকে চাই থকা হৈছে ন। এই যিটো এটা বহল পিকচাৰটো ন, হৰাইজণ্টেল যিটো মোড, সেইটোত এতিয়ালৈকে দেখুৱাব পৰা নাই। এতিয়া দেখাম বুলি ভাবিছো। চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে গোটেই ছেটআপটো। আৰু বাকী বিশেষ কি আছে কি নাই সেইখিনিতো দেখুৱাম লাহে ধীৰে। বস্তুবিলাক কৰি গৈ আছো, শিকি গৈ আছো, আৰু নতুনকে ভাবি গৈ থাকিম। ভাবি নহয় আৰু কৰি গৈ থাকিম। গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু সেইটোৱে যে আজি এইটো বস্তু দিব পৰা নাই, নাইবা কালি এইটো বস্তু দিব পৰা নাই, সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছো নতুনকে। এতিয়া সেইটোৱে আৰু ট্ৰাই কৰিব লাগে ন, কিমানো নকৰাকে থাকিব লাগে। আৰু লাইফতটোতো এতিয়া মানুহে ন, ভুল হওক শুদ্ধ হওক, কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্টতে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব ন, ভুল হওক বা শুদ্ধ হওক। সেইটো বস্তু কিবা এটা নকৰাকে তুমি কেনেকে গম পাবা ভুল হৈছে, কেনেকে গম পাবা শুদ্ধ হৈছে বুলি। আৰু শুদ্ধ হোৱাটোতো শুদ্ধ হৈছে ন, আৰু শুদ্ধটো সময়ৰ লগতহে গম পাবা বস্তুবিলাক শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে। কাৰণ সময়ৰ লগত যেনেকে জ্ঞান বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু তেনেকে বস্তুবিলাক গম পাই গৈ থাকিবা নিচিনা, তেতিয়া বস্তুবিলাক ভালদৰে হোৱা ল'ব। সেইটো দেখি সদায় কিবা যদি তেনেকুৱা হয়, ফাৰ্ষ্টতে নিজক একচেপ্ট কৰি লোৱাটো ডাঙৰ কথা দেই। ফাৰ্ষ্টতে তুমি কেনেকে নিজক একচেপ্ট কৰি লোৱা। কিছু ক্ষেত্ৰততো আমাৰ চবতকে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে আমি নিজকে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো নিচিনা হৈ যায়। আৰু নিজক একচেপ্ট কৰিলেও আমি সেইটো কেনেকে কি হয়, সেইটোৱে কয় ন, মানে সেইটো দেখি ফাৰ্ষ্টতে নিজকে একচেপ্ট কৰা আৰম্ভ কৰা, তাৰপিছত বাকীখিনি সকলো সময়ৰ লগত গৈ থাকিব, শিকি গৈ থাকিবা। আৰু সেইটোৱে আজি কিবা এটা কাৰণত যদি তুমি ভুল হ'ব বুলি যদি ৰখি গৈ থাকা, নাইবা আজি ভুল হৈ যাব, মই সেইটো দেখি মই এতিয়া নকৰো, কিন্তু পিছত কৰিম, কিন্তু সেই পিছত কৰি থাকোতে পিছতে হৈ গৈ থাকিব নিচিনা। আৰু যিমানেই পিছত হৈ গৈ থাকিব সিমানে কি হ'ব, তুমি বিচৰা জীৱনটো হওক বা সপোনটো হওক পিছুৱাই গৈ থাকিব। আৰু তুমি যদি পাবলগীয়াও কিছুমান বস্তু আছে, সেইবিলাকো সময়ৰ লগত নাপাবা চাগে। আৰু কিছুমান বস্তু ন, সময়ে দিয়ে, সময় লৈ যায়। আৰু সেই সময়ৰ কামটো যদি সময়ত নকৰা ন, সেই সকলোখিনি বস্তুৱে নোপোৱা নিচিনা। এটা সময়ৰ বস্তু, সময়ৰ কাম সকলোখিনি সময়মতে কৰিব লাগিব, নহ'লে সকলো ভুৱা হৈ নিচিনা পৰে। আৰু সেইটোৱে কৰি গৈ থাকা, আগুৱাই গৈ থাকা, সকলো বস্তু চাই গৈ থাকা। আৰু মইতো এইটোকে কৈ থাকোঁ। আৰু মই মটিভেট কৰিব এটা কাৰণে চাওঁ যে ময়ো এতিয়া গ'ল কিছুমান লৈছো, আগুৱাই গৈছো, কিন্তু আগুৱাই যাওঁতে বহুত কষ্ট হয় দেই। কিছু অৱস্থাত ন, ভাবিবলগীয়া হয়তো যে এইটো যে কৰিছো, এইটোত কিবা ফিউচাৰ আছে জানো, নে এইটোত কিবা হ'ব জানো। কিন্তু তাৰ পিছতে এটা কথা মই ভাবি ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে লাগিলে যিমানেই নাভাবো, যিমানেই চিন্তা নকৰো, ইয়াৰ বাহিৰেনো মই এতিয়া বেলেগ কি কৰিম। ধৰিবা যি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনিও লগত লৈ যাব লাগে। যদি কিবা কৰিব বিচাৰি আছা, এতিয়া নহবা জবৰ কাৰণে হওক, নাইবা যি কাৰণে হওক, পঢ়িব বিচাৰিছা যদি সেইবোৰ পঢ়ি গৈ থাকা। কাৰণ সেইটো যদি পাৰিছা যদি ভাল হৈছে ন। যদিহে সেইটোও কৰিব বোলে তুমি ভাবিছা বোলে কৰিম, কিন্তু পঢ়িব পৰা নাই, আমুক কৰা নাই, সেই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা চলি থাকে ন, সেইটো মাইণ্ড কনফ্লিক্ট বুলিয়ে হওক বা যিয়ে নহওক, সেইটো বস্তু চলি থাকে ন। তেতিয়া এটা বস্তু জানিব লাগে, সেইটোতো হৈ আছে মানে কি হয়, মোৰ তেনেকুৱা হ'লে পঢ়াটোতো নহ'বই। তেতিয়াহ'লে তুমি নেক্সট কিবা এটা কামটো কৰা। সেইটোৱে কৈছো, লাষ্টত গৈ ন আল্টিমেটলি এটা বস্তু তুমি কেনেকে সময়টোক ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিছা ন, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। As you can see, how you should spend or using your time is depend on you. है সকলো মানে सभी को यही बात सोचना चाहिए कि हम लोगों को भी जो भी करना है
इसी ज़िंदगी में करना है और टाइम का यूज़ अच्छे से करना चाहिए। मतलब टाइम अभी तो है, पर कब ही सभी टाइम होगा हम लोगों के पास, वो तो नहीं है ना। क्योंकि ज़िंदगी तो अब धीरे धीरे जब भी टाइम जा रहा है, छोटी छोटी हो जा रही है। मतलब ज़िंदगी का क्या भरोसा, अभी तो ऐसा हो रहा है। मतलब आज है कल नहीं है, कल किसने देखा, ऐसा ही बात हो गया ना। अरे कालिनो कोने देखा पैसे नहीं ना, कल किसने देखा। ये तो देखिए, जो भी करना है अभी करो, जो अभी ज़िंदगी में करो। देखो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और एक बार सोच लो कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो खुद का होना चाहिए। दो दूसरे का हो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो भी हो आपका खुद का डिसीजन खुद लेना चाहिए। मतलब धीरे धीरे होके भी सीखोगे तभी तो जानोगे ना। मतलब अभी नहीं सीखा तो कब सीखोगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है और काम मिला है तो करो। क्योंकि अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा तो कभी पता नहीं चलेगा ना। इसलिए आज शुरू करो, कल अच्छा करो। मतलब ये नहीं आज अच्छा नहीं हो रहा है मतलब कल भी बुरा होगा। इसीलिए आज अच्छा भी ना हो तुम भी करो, ऐसा होना चाहिए। मतलब এতিয়া কৰিলা, শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে বুলি ৰখি থাকিব নালাগে। जो भी हो करके जाओ, करके जाओ, करके जाओ। मतलब एकदा किसी ने बोला ना, एक चीज को आप 10,000 आवर्स करोगे तो वो उसमें आप महारत हासिल कर लोगे। मतलब कुछ भी चीज, এতিয়া তোমালোকে যি কামেই নকৰা 10,000 ঘণ্টা যদি কৰি লোৱা, সেইটো কামত কি হয়, মহাৰথ সেই হৈ যায়। মানে সেইটো কাম বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট কৰিব পৰা হৈ যায়। আৰু তেনেকুৱা এটা হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, 10,000 आवर्स काम কৰিব লাগিব। সেইটো দেখে उसके लिए भी ट्राई करो, जितना भी ट्राई कर सकते हो। मतलब जो भी हो, जैसे भी हो, करो। उसके बाद देखो, अभी रिव्यू करो, अभी ऐसा हो रहा है मतलब वैसा हो रहा है। मतलब ऐसे करने से होगा कि नहीं होगा, वो होगा तो क्या होगा। और अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको डाटा मिल जाएगा। अभी का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा चीज़ तो डाटा ही है ना। अभी एआई भी ट्रेन हो रहा है डाटा के अंदर से ही ट्राई हो रहा है। डाटा मतलब मेमोरी। अभी जो भी हो, अरे আমি আমার যেটো पर्सनालिटी, हम लोगों का जो पर्सनालिटी होता है ना, वो भी मेमोरीज के थ्रू ही हम लोगों का जो पर्सनालिटी होता है ना, वो बनता है। मतलब आप जो भी करो, जैसे भी करो, आपका पर्सनालिटी जैसा होगा ना, उसी के जैसा ही आप बन जाओगे। मतलब देखेगा, सुनेगा, जो भी हो। इसीलिए जब भी सेव करो अच्छे से करना चाहिए। সেইটো কাৰণে যে কয় যে সৰুতে যে ভালদৰে শিক্ষা, ভালদৰে সকলো বস্তু দি পেলাই যে আগুৱাই যাবলৈ দিয়া হয়, এইবিলাক কাৰণতে। যে ভালদৰে যদি এটা মানুহক যদি তেনেকে যদি বস্তুবিলাক নেদেখুৱায় নাইবা নকৰে, সি ভৱিষ্যতে কি কৰিব নিজে না। সেইটো देखिए, जो भी कराओ, जो भी दिखाओ, अभी से दिखाओ। मतलब जैसे बड़ा होके तो वो तो कर सकता है, और क्वेश्चन करना चाहिए वो भी सिखाओ। हम लोगों का इंडिया में ना ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन जब भी करने का मन होता है, मतलब हम लोगों का बचपन का थोड़ा सा ट्रॉमा, मतलब जो भी हो वो आ जाता है। मतलब क्वेश्चन करूँगा तो क्वेश्चन करने के लिए क्या होगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगा या आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सबके सामने आपको इज्जत ही मिल जाए। मतलब वो वाला से সেইটোৱে মানে এতিয়া ইনচাল্টে দি দিয়ে ন, সেই তেনেকুৱা নিচিনা কথা। সেইটো দেখি মানে সেইটো দেখি বস্তুবিলাক ন সময়ৰ লগত চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু শিকিব লাগে, জানিব লাগে। আৰু এটা বস্তু জানিব লাগে যে जो भी हो रहा है ना, जो भी हो, जो भी ना हो, जैसा भी हो, आपको अच्छे से नहीं मालूम होने से ना आपको क्या होगा। मतलब सामने वाला पार्टी आपको गलत भी कर दिया तो छुट्टियाँ भी काट दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा। मतलब इसीलिए जो भी हो, जैसा भी हो, ट्राई करिए, देखिए।
और दुनिया को जानिए, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। आज का दुनिया ऐसा चल रहा है, मतलब कल भी ऐसा ही चलेगा, ये नहीं। मतलब कल भी चेंज हो सकता है, आज भी चेंज हो सकता है। ए, देख लीजिए आप लोगों को कैसा कैसा पसंद है। अरे আজিলে ইমানেই ক'বলগীয়া আছিলে। अभी के लिए इतना ही। आज के लिए बाय बाय। और दोनों वाला फॉर्मेट ट्राई कर लिया एक ही वीडियो में। आप लोगों को जो भी पसंद हो ट्राई कर लीजिए। मेरा हिंदी का तो मालूम नहीं, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ट्राई करूँगा हिंदी में भी आने के लिए, इंग्लिश में भी आने के लिए, और आसामीज में तो आता ही रहता हूँ। অসমীয়াটোতো নেৰিছোঁ নিচিনা। সেইটোৱে নেৰিবা মই নেৰিবা, হা হা চোন আহা, এনেকুৱা কিবা এটা আছিলে, নেৰিবা নেৰিবা। এটা ফেচ কিছুমান মনত পৰে ন, মানে ঘপকে যেতিয়া কোৱা সময় হৈ যায় ন, ৰখি যোৱা নিচিনা হয়। কাৰণ ঘপকে মনত পৰিলেও নপৰা নিচিনা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে স্ক্ৰিপ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যে, সেইটো কাৰণে। এতিয়া মই ধৰিব স্ক্ৰিপ্ট নোলোৱাকৈ এতিয়া কিছুমান কথা কৈ থাকোঁ নিচিনা। আৰু সেইটোৱে কথাৰ পৰা গৈ পেলাই কথা বেলেগ এটা পাইগে নিচিনা। সেইটোৱে এটা চেপ দিব নোৱাৰো হৈ যাওঁ। जब भी सेप देना चाहता हूँ, मतलब उसके लिए तो स्क्रिप्ट तो चाहिए होगा। यही देखता हूँ, जैसे मिले ग्राइंड करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ना मुझे लाइव आके अच्छा लगता है, मैं क्योंकि लाइव आने से ना बहुत लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। आजकल तो कोई लोग तो मैसेज भी नहीं देता है, इसीलिए तो पता नहीं। मतलब जब मैसेज देता था सबके साथ बातें करता था। अभी ऐसा नहीं है, मतलब देखते हैं क्या कर सकता है। जो भी आप लोगों को दिखाई दिए तो टाइप में कमेंट भी कर सकते हो, और लाइव साथ में भी दे सकते हो। बातें करेंगे, देखेंगे और क्या क्या जान सकता हूँ। जो भी हो, এটা অন্ধবিশ্বাস আৰু অন্ধকে মানুহ কলা হ'ব নালাগে। যে যদিও সকলো नाक कान ঠিকেই আছে, आप लोगों का सब ठीक ही है, मतलब अब दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा प्रतीत कर रहे हो, मतलब সেইটোৱে। যদিও বস্তুবিলাক দেখিছা, যদি নাই দেখা নিচিনাকে যদি আছা, থাকা। খালি সেইটোৱে তোমাৰ লগত যেতিয়া ঘটিব, जब आप लोगों के साथ ऐसा होगा ना, तब मालूम चलेगा ऐसा ही होगा। इसलिए जो भी करो, जो भी सोचो, अच्छे से सोचना चाहिए। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, and stay tuned with our channel for more type of knowledge and videos. And yeah, bye bye, good night। আৰু আজিকালি ইমানে, জীৱন জীৱন তুমি, মায়া মায়া তুমি, মৰিচিকা সকলো মৰিচিকা। সেইটোৱে। গুড নাইট, গুড নাইট, গুড নাইট।